नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान कासबी। जमीयत उलमा कर्नाटक मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातहू बेंगलुरु ज़िला सदर मौलाना सलाहुद्दीन कासमी की सदारत में बेंगलुरु ईस्ट ज़िला जमीयत उलमा की कमेटी दोबारा तश्कील अमल में आई। 19 सितंबर 2024 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद मिडली के आरपुरम में 21 अरकान कमेटी की तश्कील 9 पर तमाम की इत्तफाक राय से इलाके में जमीयत उलमा के ताल्लुक से बेहतर नाम रखने वाले मौलाना ज़ियाउल्लाह कासमी इमाम खतीब मस्जिद नूरुल हुदा मिडली के आरपुरम को जमीयत उलमा बेंगलुरु ईस्ट का दोबारा सदर और उसी तरह नायब सदर इमाम खतीब मौलाना अब्दुल जब्बार कासमी का इंतखाब किया गया। जबकि उलमा किराम से ताल्लुक़ रखने वाले इनकी ईमानदारी और अमानतदारी को मद्देनज़र रखते हुए मोहम्मद इस्माइल को दोबारा जनरल सेक्रेटरी और नायब सेक्रेटरी मुशीर अहमद और 2 खाजिन मंसूर अली खान और सैयद अफरोज को इंतखाब किया गया। मौलाना सलाहुद्दीन कासमी ने जमीयत के काम को मज़ीद आगे बढ़ाने और आवाम की बेहतर खिदमत अंजाम देने की गरज से मज़ीद नायब सदूर का इंतखाब किया, जिसमें तमाम की इत्तफाक राय से मोहम्मद ज़िक्रिया और मुबारक अलावा इसके व्हाइटफील्ड इलाके में जमीयत के काम को बढ़ाने मौलाना शफीक कासमी का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर मुशाहिदे के तौर पर रियासत के नायब सदर मौलाना शमीम सालिक मज़ाहिरी और रुकन आमिला मुफ्ती अब्दुल रज़ाक शामिल रहे। इन दोनों उलमा ने जमीयत की कारकर्दगी पर रोशनी डाली और जमीयत से जुड़े रहने की ताकीद फरमाई। मौलाना सैयद सईद ज़ियाउल्लाह साहब जो पिछले टर्म में भी सदर थे, वही इस मरतबा भी बाइत्तेफ़ाक़ राय सदर मुंतखब हुए। नायब सदर में एक मौलाना अब्दुल जब्बार साहब जो इस मस्जिद के इमाम ख़तीब में हैं, जामा मस्जिद मिडली के, एक वो हैं, और एक वाइट फील्ड से भी नुमाइंदगी हमने दी है नायब सदर की, मौलाना शफीक साहब उनका नाम है। ये मुफ्ती मासूम साकिब साहब के शागिर्दों में से भी हैं। और एक हैं मुबारक ट्रांसपोर्ट वाले मुबारक साहब, एक और हैं इंजीनियर ज़करिया साहब। ये 4 अफराद हैं जिनको नायब सदर के तौर पर कमेटी ने मुंतखब किया। खाजिन जनाब सैयद अफरोज़ साहब जो गुज़िश्ता टर्म में भी खाजिन थे, इस मरतबा भी हैं। अलबत्ता उनके साथ देने के लिए इस मरतबा मंसूर अली ख़ान फ्रूट वाले जो हैं जनाब मंसूर साहब, उनको भी मुंतखब किया कमेटी वालों ने। जनरल सेक्रेटरी हस्ब साबिक़ जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब थे, इस मरतबा भी वही हैं। और उनके नायब हैं जॉइंट सेक्रेटरी जनाब सैयद मुशीर अहमद। और बाकी के अरकान आमिला हैं, उसमें उलमा किराम भी हैं बहुत सारे, अवामुन्नास भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि लोग जो है खूब दिलचस्पी के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे, जमीयत को यहाँ पर मजबूत करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ जमीयत उलमा कर्नाटक के नायब सदर हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शमीम सालिक साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मुशाहिद के तौर पर आप भी यहाँ तशरीफ़ लाए। आपकी निगरानी और सरपरस्ती में जमीयत उलमा कर्नाटक और जमीयत उलमा बेंगलुरु की सरपरस्ती और निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये काम हुआ। मगरिब के बाद से शुरू हुआ और ये बेंगलुरु के जो हमारे 6 ज़ोन हैं उनमें ये पहला इंतखाब है। तो पूरी रियासत कर्नाटक में ये दूसरा इंतखाब है। इससे कबल बल्लारी का एक इंतखाब हुआ है। अब आगे परसों से शुरू होंगे, हफ्ते के रोज़ बेलगाम, हुबली, धारवाड़, फिर इतवार के रोज़ हॉस्पेट, गदक, टुमकुर वगैरह वहाँ भी जाएंगे। फिर अगले हफ्ते इस तरीके से मुस्तकिल जो है 3-4 हफ्ते काम होगा। फिर उसके बाद में रियासत का भी इंतखाब होगा। जमीयत उलमा हिंद वो जमीयत है बिला फ़र्क़ मज़ाहिब, हिंदुस्तान के हर ख़ास व आम बच्चा चाहे वो मुसलमान हो या बिरादराने वतन के कोई फ़र्द हो, हर एक फ़र्द जमीयत को जानते हैं और जमीयत की खिदमत भी मयारी और इनकलाबी है। आप जानते हैं कि जमीयत की मुद्दत जो है 100 तकरीबन 5 साल तक इसकी मुद्दत हो गई है। इब्तिदा ता इंतहा उसी बेदारगी
اور بہت ہی اہم جذباتی انداز، جذبہ فدائیہ کے انداز میں ہر کوئی جانتے جمعیت کو. اور جمعیت آپ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں آفت سماوی ہو یا زمین پہ کوئی مصائب و آلام ہو یا فرقہ پرست قوت فسطائیت کا دور دورہ ہو، مظالم ہو، تو جمعیت بلا فرق مذاہب جو ہے سینہ سپر ہو کر ہنگامی طور پہ خدمات انجام دیتی ہے. آپ کو دوبارہ صدر کا انتخاب کیا گیا ہے، کیا محسوس کرتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین. اللہ کا بے حد شکر احسان کرم ہے، دوبارہ پھر مجھے انہوں نے صدر کے طور پر منتخب کیا. میں تو اس کا اہل نہیں تھا، لیکن منتخب کرنے والوں کی نظر جو ہے یہ خدا کی طرف سے پڑی ہوئی ہے. تو جب خدا نے بنا دیا ہے تو انشاءاللہ میں اپنی پوری ذمہ داری کو پورے طور پہ نبھانے کی کوشش کروں گا، اور دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے ثابت قدم رکھے. مجھے سید ضیاء اللہ قاسمی کہتے ہیں، میں مسجد نور الہدیٰ میڈلی کا امام و خطیب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعیت میں میرے کو چن لیا، وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور ہمارے ذمہ داروں کا یہ بڑا پن ہے کہ انہوں میرے کو ایک سیکرٹری کے طور پہ منتخب کرے. یہ اجا کو ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کو میرے جو بھی کام ہے، میری ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنے کی توفیق دے، اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے. آج الحمدللہ جامع مسجد میڈ ہلی میں جمعیت سے متعلق ایک اہم مشورہ تھا. الحمدللہ میں مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے گروپ کی طرف سے میں ہوڑی سے الحمدللہ نمائندگی کر رہا تھا. چند احباب کو میں نے دعوت نامہ بھیجا، لیکن وہ مصروفیت کی بنا پر نہیں آ سکے. انشاءاللہ آئندہ بار ضرور تمام ساتھیوں کو لانے کی کوشش کریں گے اور تمام احباب کو جمعیت علماء سے جوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. محمد شفیق، میں اس وقت وجے نگر وجے نگر کی مسجد رحمانیہ کے امام و خطیب ہوں اور مدرسے کے مدرس بھی ہوں. وجے نگر وائٹ فیلڈ پڑتا ہے جی. اچھا، وائٹ فیلڈ علاقے میں جمعیت کا کام نہیں ہے اور وہاں جماعت نہیں بنی ہے، تو مولانا صلاح الدین صاحب نے آپ کو ترجیح دیتے ہیں وائٹ فیلڈ علاقے میں جمعیت کے کام کرنے کے لیے آپ کو کیا بنا؟ اس وقت الحمدللہ مجھے نائب صدر کا انتخاب کیا گیا ہے. انشاءاللہ میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس عہدے کو میرے سپرد کیا جائے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اپنا فضل عطا کر دیتے ہیں. اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہی کہ انبیاء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مراتب کو رکھے ہیں. تو اللہ جس بندے سے دین کی خدمت لینا چاہتے ہیں، اللہ ضرور اسے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی عہدہ سپرد کر دیتے ہیں.